इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आउ गोटे अन्नपूर्णा ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आम आज जाऊँ बुलिया रूम रही बहुत बोर हो गलु तो सब गोटे दिन रहा रूम ना बोरिंग बोरिंग लगुच। आज गोटे नुआ जगह को आसु सेटा भी भिड़ अच्छी। आज आम कौड़ी जाऊँ मैंने गेस करंतु एबे सेटा चली मेला चलती बहुत समस्ते काली बोधे लास्ट अच्छी काली तो आम भाविलु आम भी गोटे दिन जाइए बुली आसिया मजा टे करिया से लगे आसलु पाठपढ़ा समय कि बुलाबुली कले भल भाविलु सन्ध्या टे पवन खाया आड़े टे बुली भी आसवा माइंड फ्रेश भी हो नुआ नुआ जिनस देखिए कौन अच्छी कौन ना तो आम जाऊँ गाड़ी। दिस इज वर्षा। Hi. She's little bit shy. I know. ये भी follow मैंने कैमरा में लाज कर सी ठीक लाज करती आ सुंदरी तो आमर तमें भी ना चलतु आम जाई जनाऊँ आम कौटे आसचु बाय देखा हम से देखा हम। हाय आम पहुँच गलु फाइनली बुलाबुली ठंडा पवन प्रोग्राम चलती लगे बुलिकी एटा मोर फर्स्ट टाइम थिला बुलिबा सेकेंड टाइम ठीक ठाक लगिला बट सब ठीक अछि। छोट छोट क्लिप भी दिखाई जो देखिए आपन भल लगे ना आप जो चाहिए काली भी अच्छे पहरदिन भी अच्छी दी दिन आहरी हाँ 31 जाए 31 जाए अच्छी आप बुले पारे म्यूजिक भी हो प्रोग्राम चलती आम मैंने थकी आई तो लगी मैंने बस जाए
ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଏଇଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେଇଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲୁ। ସେ ବିଜି ପର୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ବିଜି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଗାଈ ଥକି ଗଲୁଣି। ବହୁତ ଥକିଗଲୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଗାଈ। ଆମର ଫଟା କପାଳ ଗାଡ଼ି ମିଳୁନି। ଗାଡ଼ି ମିଳୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ଜାଣିନୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ନା ହେଇନଥିବ ମେ ବି 10:45 9ଟା ବେଳେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାତ୍ର 9ଟା ହେଇଛି ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ 9ଟା 10 9:30 ଭଳିଆ ବନ୍ଦ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନହେଲେ ଆମେ ରହିବୁ ବାହାରେ ଆଉ। ନା ରହିବୁନି ଆଣ୍ଟି ଖୋଲିଦେବେ ଆମର ଭଲ ଆଣ୍ଟି ଆମ ମା। Finally we are reached. ଏଇଟା ହଷ୍ଟେଲ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବି ବନ୍ଦ ନଥିଲା। ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ ଗେଟ୍ ପୁରା ଖୋଲା ଥିଲା। ଆମେ ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କେତେଟା ହେଇଛି ଏବେ? 9:21 ବୋଧେ। ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନହେଲେ ଗାଳି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଆମ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ବି ଦେଖିକି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଆମକୁ କିଛି କହିଲେନି। ତ ଆମେ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିଦିକୁ ଦେଖି ନା ଆଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଆସି ସେଫ୍ଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲୁଣି ଚାଲି ଚାଲିକି। ଆଉ ରହିଲୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବି ତାହେଲେ ଡିସଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।